Hello guys, mag-change oil like ko guys. Kaya ang oil na ha. Bis pula man siya pero karon itom naman. Change oil ko sa akong budget City 100. Paano siya model guys? 2017 model. Kung Kawasaki Bajaj. Yung akong oil guys. Kanisa guys. 2040. Sige guys, update lang ko guys after ano mga pila ka minute oras siguro.